अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मुअज़्ज़ज़ नाज़रीन किराम, अल्लाह ताला आपको सलामत बाकरामत खुश खुरम रखे। कल इस्लामाबाद की मसाजिद के हवाले से मैंने चंद मारूज़ात आप हज़रात की खिदमत में पेश की थी। अगर साथियों को याद हो तो कल आपने इस सिलसिले में माशाअल्लाह मुझे बड़े अच्छे मशवरों से भी नवाजा और बाकी उस मामले को आपने लिया भी, और गालिबन पहले 1 घंटे के अंदर वो वीडियोस कोई 1 लाख से ज़ायद अफराद ने देख ली। इससे समझ आता है कि लोगों को इस मामले में कितना इंटरेस्ट है और वो क्या हकीकत देखना चाह रहे हैं। आज जो मैं आपकी खिदमत में बात करने लगा हूँ वो मैंने आपको 2 चीज़ें, एक दिखानी है और एक सुनानी है, और इस मामले को भी फरामोश नहीं करना चाहिए, मुस्तकिल तौर पे देखना चाहिए कि ये लोग इसके बारे में मौक़िफ़ क्या रखते हैं, और इन मसाजिद के मामले में हज़रात उलमाए कराम का किरदार क्या था और फिर इन लोगों का किरदार क्या है जिनके बारे में हमारे हज़रात इंतहाई नरम गोशा बैठे थे और ये हमें कह रहे थे कि देखें जी, ये तो नून लीग ने काम किया है, ये रियासत मदीना वाले होते ना, जनाब इमरान खान साहब की हुकूमत होती तो फिर आप देखते नहीं 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 नहीं, वो तो मुहाफ़िज़ दीन है, मुहाफ़िज़ शरीयत है, शरीयत के लिए ये लोग जो है ना क्या कहते हैं, वो सारी ऊट पटांग की बातें कल आपने भी सुनी, हमने भी सुनी, 2-3 दिनों से हम सुन रहे हैं। आज जरा मैं इनकी हकीकत और इनका हिडन फेस आपको दिखाने लगा हूँ, जो चंद सेकंड का होगा, कोई इतना ज्यादा नहीं होगा। आप इससे हैरान हो जाएं कि इन लोगों का नजरिया क्या है। यार इससे तो वो गंदे रोवण तो चुप चंगी है जनाब, आप चुप हो जाते हैं ना तो ये आपका मंजर सामने ना आता कि आपके हालात क्या है। मैंने कल एक जवाब दिया था कि तौहीद मस्जिद जो गिराई गई थी ये इस्लामाबाद की इमरानी गवर्नमेंट में थी, और उसके साथ 2 मसाजिद, बल्कि कई मसाजिद है, मदीना मस्जिद की भी मैंने मिसाल दी, कराची वाली, या इसी तरह जो हजरत मौलाना मंजूर अहमद चिन्योटी रहमतुल्लाह अलैह की मस्जिद है, हमारे हजरत मौलाना इलियास चिन्योटी साहब दामत बरकातुहुम जिसमें होते हैं, ये भी इमरानी गवर्नमेंट में गिराई गई। और इसी तरह हजरत मौलाना मुफ्ती महमूद नव्वरल्लाहु मरकदहू को मरकज मुल्तान में जामिया कासिम उल-उलूम, उसके लिए भी ये इनके गिराने की तरतीब और इनकी शहदत चल रही थी। ये सारे अपने भूल गए और अब ये पुप्पो जान बन के बैठे हैं कि जी हम ये कर रहे हैं, हम वो कर रहे हैं। मैं आपके सामने जरा एक ट्वीट दिखाना चाह रहा हूँ, जरा आप इस ट्वीट को देखिए और उसके बाद आप अपना जहन देखिए कि ये लोग क्या करना चाह रहे हैं और इन लोगों का इस्लाम के मुतालिक क्या जहन है, मुसलमानों के मुतालिक क्या जहन है, ये मैं आपकी खिदमत में रखता हूँ। उम्मीद है आप ये मेरा जरा दर्द दिल समझेंगे। ये जरा देखिए, ये ट्वीट आप पढ़ चुके होंगे। बहरहाल मैं इस शख्स का नाम भी नहीं लेना चाहता, दुनिया इसको जानती है कि ये क्या बंदा है और इसके ये क्या मामलात हैं और इसने ये क्या लिखा है। बहरहाल मैं यहाँ सफर में हूँ, लेकिन उम्मीद है कि जो है ना आपको मैं कुछ दिखा और समझा पाऊंगा, सिर्फ इस वजह से कि आप इस चीज को जरा गौर से देखें कि ये क्या है मामला इसका। ये देख लिया आपने, ये आप अगर स्क्रीनशॉट लेके देखें ना तो आपको समझ आए कि ये बंदा उलमा के लिए क्या लफ्ज इस्तेमाल कर रहा है कि मसाजिद में कारोबार। हाँ, अपना हाल इन बंदों का ये है कि इतनी रफ्तार से दौड़ने वाले हैं ये, जब इनको सिर्फ पुलिस का वो सायरन पहुंच जाए ना सिर्फ, तो इतने दौड़ते हैं कि अदालत में गिरे हुए बंदे को पता नहीं भी हया है कि यार ये ऊपर से भाग के क्या जा रहा है, और इधर उलमा पे बकबक इनकी सुन रहे। आप कहते हैं ये इमरानी गवर्नमेंट होती तो ये लोग ऐसे कर दे। ये शख्स क्या से क्या रहा है इमरानी गवर्नमेंट में, और ये इसने नाइंसाफी का क्या मामला किया, और वो भी शरीयत और मसाजिद के साथ। आए जरा एक और चीज भी देखें, मैं आपको जरा इन्हीं के सरबराह की, कोई आम बंदे की नहीं, पीटीआई के सरबराह की बात आपको सुनवाता हूँ कि इन लोगों का इस्लाम के बारे में, मसाजिद के बारे में क्या ख्याल है। ये मैं ये कोशिश करूंगा कि ये वीडियो चलाऊं, अल्लाह करे कि ये चल पाए। मदनी मस्जिद रावल डैम को ये बताएं कि पाकिस्तान बनने से पहले की मस्जिद को शहीद किया गया, उसमें कोई कमेंट नहीं है अपोजिशन का। सर कौन सा है मदनी मस्जिद रावल डैम चौक मरी रोड
ये देखा, इनने कहा जी मुझे नहीं पता, सहाफी को शाबाश है। उसने फिर अगली बात की है। अब देखिए उसमें पकड़ा गया। एक लफ्ज मैं आपको दोबारा सुनवाऊंगा। अगर शहीद किया गया हम बता रहे हैं तो फिर क्या कहेंगे? सब मैंने सुना नहीं है, मुझे नहीं पता, मुझे नहीं पता। अगर देखे, मुझे नहीं पता, मैंने सुना नहीं, और अगला जुमला आप पता चलेगा कि इसने सुना भी है, इसको पता भी है। कौन सी जगह पे बनाया है, किस तरीके से बनाया है, मुझे पाकिस्तान मस्जिद बनने से पहले बनाया था सर। देखा, कौन सी जगह पे बनाया, किस जगह बनाया, इसका मतलब है जनाब मन के जहन में वही झूठ है कि ये नऊजुबिल्लाह सरकारी जगह पे बनाया। और वो क्या कह रहे हैं, पहले की मस्जिद को शहीद पाकिस्तान बनने से भी पहले की मस्जिद को बनाया गया। अब मदनी मस्जिद रावल डैम चौक मरी रोड पे। मुझे नहीं पता, आप इसका मैंने नहीं सुना। अच्छा सर, ये बताइएगा, अगर शहीद किया गया हम बता रहे हैं तो फिर क्या कहेंगे? सब मैंने सुना नहीं है, मुझे नहीं पता, मुझे नहीं पता कि अगर कौन सी जगह पे बनाया है, किस तरीके से बनाया है, मुझे पाकिस्तान मस्जिद बनने से पहले बनाया था सर। लेकिन ये बताएं कि पाकिस्तान इनसे पूछे ना, आपको कौन सी जगह पे बिठाया गया था, आपको अपना पता है? आपको कौन लेकर आया था? आप किसके इशारे पे आए थे? किसकी उंगली के मामलात जो आपने चलाए थे? आपको पता है एम्पायर की उंगली उठेगी? आप किस चीज पे आए थे? और यहाँ पाकिस्तान के मुल्क के मारज़े वजूद में आने से पहले जो मस्जिद बनाई गई है, वो कर्नल जनाब एक क्या नाम है उनके वालिद साहब, वो नूर मोहम्मद साहब, उन्होंने वो जगह दी और उन्होंने कहा जी अब मेरी जाती जगह है, ये ले लें। उस वक्त से बिलिंग हो रही है, बिजली की बिल दी जा रही है, और जो है ना क्या कहते हैं वो टेलीफोन का बिल दिया जा रहा है, और पानी का बिल दिया जा रहा है, वो हुकूमत ले रही है। खैर है, आप इससे अंदाजा लगाएं कि यहाँ नून लीग पीटीआई की बात नहीं है, ये लिबरल जहनीयत है, ये इन सब की जहनीयत इस मसले में एक है। अब ये वहां बैठ के कह रहे हैं किस जगह बनाई गई, कैसे बनाई गई, जी मुझे नहीं पता। आप ये भी तो कह सकते हैं ना कि जी मुझे नहीं पता, मैं जरा देख लेता हूँ, मैं पूछ लेता हूँ, मालूमात कर लेता हूँ, बाकी अगर अल्लाह के घर को गिराया हो तो जुर्म किया इन लोगों ने। जी नहीं, क्यों नहीं कहेंगे? इसीलिए नहीं कहेंगे कि अपने आकाओं को खुश करना है। और जुर्रत तो तुम्हारी ये है कि 2 साल से तुम अपने कायद को नहीं छुड़ा सकते। जुर्रत तो तुम्हारी ये है कि कभी डी चौक, कभी किला वाला हिसार से तुम आके भाग जाते हो और बात करते हो उलमा पे। तो मैं यहाँ एक जुमला कहने लगा हूँ नौजवानों को, सोशल मीडिया पे अपने से रिलेटेड अहबाब को, कि आप अंदाजा लगाएं कि इन जैसे लोगों से उलमा का मुकाबला है, इन जैसे लोगों से। उसके बावजूद भी उलमा का बड़ा सीना देखें। जो इस तरह का ज़हनियत रखने वाले तबका है, उनकी औलाद को भी उलमा पढ़ाते हैं, उनको मसाइल भी उलमा समझाते हैं, उनको दलाइल भी उलमा समझाते हैं, कुरान और हदीस भी उलमा पढ़ाते हैं, और एक एक चीज इनको समझाते हैं। और इन लोगों का ज़हन ये होता है कि नौजुबिल्लाह मौलवी मस्जिद में कारोबार कर रहा है, हालांकि मस्जिद तो पैगम्बर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उम्मत की अलामत और निशानी है, और उलमा को नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपना वारिस करार दिया है। और उलमा के लिए तो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जब वारिस करार दिया तो नबुव्वत के काम मस्जिद में, उलमा भी मस्जिद में बैठे हैं, और उस मस्जिद में बैठे हैं जो लीगलाइज है, उस मस्जिद में बैठे हैं जो मस्जिद का बिलिंग हो रही है। तुम्हारे इस कायद जिसको आप अडियाला से छुड़वाने की जुर्रत भी नहीं रखते, इसके घर को कैसे रेगुलाइज कराया गया था? आपको नहीं पता 4 घंटे के अंदर क्या मामला हुआ था? आपने वहां पर यह बात उठाई थी कि किस जगह बनाया गया मारगल्ला में, और किस तरह बनाया गया, और किन लोगों ने बनाया। वहां तो आपकी जबानें गुंग हो गई थी। वो तो 2-4 घंटे के अंदर अपनी जो है ना फेक पावर जो आपको उस वक्त मिली थी और दिलवाई गई थी सिलेक्टेड बनाकर, तो वो आपने सारे कर लिया था। तो उधर जायज है, और इधर बिल्कुल का मामला भी नहीं होना चाहिए। ये एक साथी के कमेंट है कि जी डब्बू के मामला, भाई जितनी उनकी हैसियत है ना उतना मैंने उस पर बोल लिया। जो हैसियत से बढ़ के अब उनको हो ना, इनका तो नाम भी नहीं लेना चाहिए। इसलिए मैंने इनकी आवाज सुनवा दी और इनके चेहरे दिखा दिए, ताकि लोगों को समझ आए कि कल हम इन्हें रियासत मदीना के दावेदार समझ के वोट न दें। आप इन्हें इस्लाम का नुमाइंदा, एम्बेसडर समझ के वोट न दें। ये इस्लाम के नाम की सिर्फ टचिंग चाहते हैं, वो है थोड़ा इस्लामिक टच दे दियो ना, थोड़ा इस्लामिक टच दे दें। तो ये इस्लामिक टच वाले लोग हैं भाई, और आप लोग इनसे दीन की तवक्को रख के बैठे हैं, आप इनसे शरीयत की नफाज की तवक्को रख के बैठे हैं, आप इनसे इस्लाम को इम्प्लीमेंट करने की तवक्को रख के बैठे हैं कि ये आएंगे और इस्लाम लाएंगे, ये आएंगे और मुसलमानियत के मामला समझाएंगे, ये आएंगे और हमें दीन बताएंगे, और ये आएंगे और हमें शरीयत की बात समझाएंगे। भाई कभी भी नहीं, कभी भी नहीं। मैं सलाम पेश करता हूँ यहाँ जमीयत उलमा इस्लाम के फैसले को, कि जिनने पूरी जमात के मामलात को रख के ना खुला खुला वो किया है,
اور بتایا ہے کہ ان جیسوں سے آپ اتحاد نہ کریں. یہ صرف اور صرف ایک ہی بات کو لے کر بیٹھے ہوئے ہیں اور ایک ہی معاملات کو لے کر بیٹھے ہیں اور ایک ہی اپنی جو ہے نا وہ الو سیدھا کرنے کے چکر میں جمعیت کا کندھا استعمال کرنا چاہتے ہیں. تو ان کو ان کی حیثیت یاد دلائی. یہ کل تک جو علماء کی عزت فلاں فلاں، جس کا احسان جس پہ کرو نہ کہتے ہیں اس کے شر سے بچو. مولانا فضل الرحمان نے تم پہ کتنے احسان کیے. 26ویں آئینی ترمیم کے اوپر تمہارے کہنے پہ 34 کلاسز نکلوائے گئے اور بہت سی چیزوں کی سیٹنگ کی گئی. کچھ مولانا نے بالکل وہاں کالے ناگ کا جو ہے نا کیا کہتے ہیں دانت توڑا اور یہ ساری چیزیں کر کے تم اس پہ راضی رہے. اور ورنہ آج تو تم سارے جیلوں میں ہوتے، تمہیں پوچھنے والا کوئی نہ ہوتا. جیسے وہ مشاہد اللہ خان کی قبر پہ اللہ کروڑوں رحمتیں برسائے، انہوں نے کہا تمہارے آنسو پوچھنے والا کوئی نہیں ہوگا، مجھے ابھی سے تمہارے آنسو نظر آ رہے ہیں. تو وہی حال تمہارا ہوتا. یہ تو مولانا فضل الرحمان کی دریا دلی کو سلام ہے یار، فراخ دلی کو سلام ہے، جنہوں نے تمہارے جو ہے نا کیا کہتے ہیں اس رونے دھونے کو دیکھ کے رام کر لیا تمہارے اوپر. ورنہ وہ سیاسی چوٹ تمہیں مارتا، تمہاری نسلیں یاد رکھتی. لیکن نہیں، مولانا نے ان پہ احسان کیا. اور آج اتنا جملہ بھی نہیں کہہ سکتے کہ حضرت مولانا فضل الرحمان صاحب اس مسئلے کو لے کے چل رہے ہیں تو ٹھیک ہے، ان لوگوں کو پتہ ہوگا وہ معاملات چلا رہے ہیں تو ٹھیک. اتنا جملہ بھی ان کی منہ پہ نہیں آتا. یہ وہ احسان فراموش لوگ ہیں. کل یہ منتیں ترلے کر کے مولانا نے گوڑے پھاڑ کے بیٹھے سی، مولانا ہماری بات سن لیں، ہماری بات سن لیں. ہم بیٹھے ہیں، ایک اٹھتا ہے تو دوسرا، دوسرا اٹھتا ہے تو پہلا، پہلا اٹھتا ہے تو تیسرا. اتنے چکر ان لوگوں نے کیے. میں کہتا ہوں اتنی یاترا تو ہندو گنگا کی بھی نہیں کرتے نا جتنا آپ اسنان کرنے کے لیے یہاں آئے ہیں. ان جیسے لوگوں کے لیے مجھے یاد آ رہا ہے مولانا مفتی رشید احمد لدھیانوی کراچی والے رحمت اللہ علیہ کی مواعظ میں نے ایک شعر پڑھا تھا. وہ کہتے تھے حج کیا کعبہ کا اور گنگا کا اشنان یا اشنان بھی، خوش رہے رحمان بھی راضی رہے شیطان بھی. یہ وہ لوگ ہیں جو خوش رہے رحمان بھی اور راضی رہے شیطان کے مسئلے میں بیٹھے ہیں. اور اسلام آباد کی مساجد کے معاملات، اسلام آباد کے دل میں، پاکستان کے کیپٹل کے اندر جس مسجد کی عمر ملک پاکستان کی عمر سے بھی زیادہ ہے، اس وقت سے بنائی گئی ہے اور اس پر حکومت یو ٹرن لے چکی ہے، معذرت کر چکی ہے، واپس ہو چکی ہے وہ سارے فیصلے. اور وہ کہہ رہے ہیں کہ جی ہم نے غلط فیصلہ کیا، واپس لے رہے ہیں، کچھ نہیں سمجھا. اور یہ بیٹھے ہوئے ہیں آج بھی اپنے دل کی بڑاس نکالنے کے لیے. کس جگہ بنائی گئی، کیسے بنائی گئی، تجھ سے پوچھیں گے تمہیں پتہ ہے کیسے بنائی گئی؟ تمہیں تو اتنا ہی نہیں پتا کہ سردیوں اور گرمیوں میں استنجے کا فرق کیا ہے. ذرا جا علماء سے پوچھ لیں کہ سردی اور گرمی میں جو ہے نا استنجے کا کوئی فرق بھی ہوتا ہے یا نہیں ہوتا. جن کو اتنی دینی بیسک معلومات کا پتہ نہ ہو، جن کو کک کا بھی دین کا واسطہ نہ ہو، یہ بیٹھے ہیں مسجد پہ بولنے کے لیے، مدرسے پہ بولنے کے لیے، علماء پہ بولنے کے لیے. اور تم تو اپنے قائد سے وفادار نہیں ہو. وہ بیچارہ تمہارے لیے جیل میں ہے اور تم اس کے چھڑانے کے. اچھا مجھے کوئی دوست کہتے ہیں یہ چھڑا رہے ہیں. میں نے کہا پی ٹی آئی کے نوجوانوں کو پتہ چلنا چاہیے کہ اپنے بڑے کے ساتھ مخلص نہیں ہے. وہ اندر ہے تبھی تو ان کے یارے نیارے لگے ہوئے ہیں، ایک قیادت بنی ہوئی ہے، تبھی تو اسمبلی میں بیٹھے ہیں، تبھی تو مزے کر رہے ہیں. کوئی ایک صوبے میں بیٹھا ہے، کوئی وفاق میں بیٹھا ہے، وہ باہر آ گیا، ان کو کون پوچھے گا؟ تو یہ اسی لیے وہ کہیں کہ وہ اندر رہے اور یہاں ہم کاروبار کرتے رہے، ہمارا معاملہ چلتا رہے. تو جو اپنوں کے ساتھ مخلص نہیں ہے، جو اپنے محسن کے ساتھ مخلص نہیں ہے، جو اپنے کارکنوں کے ساتھ مخلص نہیں ہے، اور یہ ان سے توقع رکھیں گے اسلام نافذ کریں گے. تو اسی لیے بہتر ہے کہ جو ہمارے نوجوان ہیں نا سوشل میڈیا پہ، وہ ذرا جمع خاطر رکھیں اور ان جیسوں کو دیکھیں کہ ووٹ کی پرچی کے وقت ذرا یہ اسلام کی بات کریں نا. یہ کہ ہم تو قرآن و سنت والے ہیں، ہم تو ایک بیان نہیں دے سکتے، ایک جملہ نہیں کہہ سکتے کہ مسجد اللہ کا گھر ہے کیوں گرائی گئی ہے. اتنا لوگ جی مجھے نہیں پتا کیسے بنائی گئی، کس جگہ بنائی گئی. اس سے تو پتہ چلا کہ تمہیں پتہ ہے. جب تیرے علم میں ہے تو پھر کھل کے بولو. ہاں پردے میں بھی بیٹھے ہو اور بے پردگی کرنے کے چکر میں بھی آئے ہوئے ہو. یہ سراسر موم بن جا یا سنگ ہو جا، 2 نمبری چھوڑ یک رنگ ہو جا. یہ ان کا کام نہیں ہے، یہ ان کی حیثیت اہمیت نہیں ہے. تو بہرحال یہ 2-4 باتیں میں نے آپ کو سنوانی تھی، دکھانی تھی، یہ بات سمجھانی تھی تاکہ جتنے ہمارے سوشل میڈیا کے دوست ہیں وہ اس چیز کو بھی آگے چلائیں. یہ جو ڈبوں کی بات یہ کر رہے ہیں نا، کل پاکستان کے سارے نوجوان اس کے پیچھے وہ اپنے پاسپورٹ اٹھا کے گھوم رہے تھے. ہمارا ویزا لگوا بیت المقدس کا، تو کہہ رہا تھا وہاں بھیجے گا. اپنے خرچے پہ نہیں، ہم اپنے خرچے پہ جاتے، لے ہمارا پاسپورٹ لگوا. کہاں گئے ڈبو صاحب اس وقت، کہاں گئے ان کے معاملات؟ تو جب بھی ان کو موقع ملتا ہے نا، یہ دین کے معاملے میں اپنا ڈنگ مارنے کے لیے آ جاتے ہیں.
دین کے معاملے میں اپنی 2 نمبری بتانے کے لیے آ جاتے ہیں. تو آپ اور ہم نے مل کے انشاءاللہ تعالی ان جیسے بے دینوں، ان جیسے لبرلز کے طبقے کو بیلٹ کے ساتھ شکست دینی ہے. الٹ جانے اور یہ لوگ جانے جو سرکار والے ہیں، ہم بیلٹ والے ہیں. ہم نے بیلٹ کے ساتھ انشاءاللہ تعالی نے جواب دینا ہے، اور حضرت مولانا فضل الرحمان دامت برکاتہ العالیہ کی قیادت میں جواب دینا ہے. جتنے ہمارے اب دیکھیں نا، اسلام آباد میں سارے علماء کرام متفق ہیں، ساری دینی مذہبی جماعتیں متفق ہیں. وہاں پر جمعیت علماء اسلام قیادت کر رہی ہے، سارے حضرات وہاں پر پہنچ رہے ہیں، اور وہ انہوں نے اتنا ایک کامیاب جو ہے نا کیا کہتے ہیں ایک وہ پروٹیسٹ کیا، کامیابیاں ملی اللہ تعالیٰ کے فضل سے. کل میں یہاں ایک جگہ تھا تو مجھے بھائی زبیر ایک ہمارے جاننے والے ہیں، مجھے یہاں ملے تو مجھے کہنے لگے مفتی صاحب پچھلی مرتبہ ہماری ملاقات ہوئی تھی تو اس وقت ختم نبوت کا فیصلہ آیا تھا، چیف جسٹس کے سامنے مولانا فضل الرحمان صاحب نے اپنا موقف منوایا تھا اور اسلام کو فتح ملی تھی. کہتے ہیں ہماری پہلی ملاقات تھی، آج ہماری دوسری ملاقات ہے جس وقت مسجد کے حق میں فیصلہ آیا اور اسلام کو فتح ملی ہے. میں نے کہا پھر تو آپ ہمیں ملتے رہیں کہ آپ کے ملنے کی وجہ سے اسلام کو اللہ جل شانہ فتوحات عطا فرما رہے ہیں. تو یہ تو کل اس دوست کی بات تھی، اب آپ اندازہ لگا لیں. تو اس طرح ہمارے حضرات، ہمارے علماء کردار میں ہیں، اور یہ وہاں بیٹھ کے جی ہمیں نہیں پتا، تمہیں اپنا بھی نہیں پتا. تمہیں صرف ایک چیز کا پتا ہے کہ تم نے بوٹ پالش کیسے کرنے ہیں. تمہیں صرف ایک چیز کا پتا ہے کہ بہترین قسم کی وہ چیری بلاسم جو اس کو کہتا تھا نا، وہ تم بنے ہوئے ہو. تو اس لیے تم اپنے معاملات میں دیکھو، اپنی قیادت کو دیکھو، اس کے ساتھ مخلص بن جاؤ. جو بیچارہ تمہارے لیے اندر ہے اس کو نکلوانے کے معاملات دیکھیں. جو تمہارا پی ٹی آئی کا کارکن اپنے گھر سے وہ بیچارہ ایک مخلص انداز میں لے کر آتا ہے، کیونکہ وہ جو ہے نا کیا نام ہے، جو کارکن ہوتے ہیں نا وہ جماعت کے مخلص اور اساسہ ہوتے ہیں، ان جیسے ان کو بیچنا ہوتا ہے. ایسا کچھ بھی نہیں ہے. ہمیں تو الحمدللہ اپنی اس کا جو ہے نا کیا کہتے ہیں دال پانی کے بھاؤ کا پتہ چل گیا ہے. ہمارے حضرات نے تو ماشاءاللہ بہترین انداز میں اس پہ کام کیا ہے. جو ہم نے ووٹ دیا جمعیت علماء کو وہ تو کامیابیوں میں گیا، وہ تو گنا گیا مساجد کے تحفظ کے لیے، سب کے معاملات کے لیے. تم اپنا بتاؤ تم کہاں ٹھہرے ہو. وہ کہتے ہیں نا فسوف ترائی اذا انکشفت الغبار افرس تحت رجلک حمار. ابھی دنیا ہے، ابھی نہیں پتہ چلے گا. تھوڑی آنکھ بند ہونے دیں، نبضیں بند ہونے دیں، دل کی دھڑکنیں بند ہونے دیں، آخرت میں سب کچھ کھل جائے گا. کون گدھے پہ سوار تھا، کون گھوڑے پہ سوار تھا، یہ کھل کے معاملہ سامنے آ جائے گا. علماء کوئی اپنا کاروبار کی بات نہیں کر رہے، وہ مدرسے میں بیٹھے ہوئے ہیں، وہ دین کے معاملات میں بیٹھے ہیں، وہ اللہ کی شریعت کے معاملات میں بیٹھے ہیں، وہ مساجد اور مدارس کے معاملات کو شریعت کے معاملات میں چلا رہے ہیں. آپ لوگ سمجھتے ہیں نا مدرسہ اور مسجد، علماء اس کے محتاج نہیں ہے. ایک عالم دین اگر بیٹھ جائے ایک درخت کے نیچے تو اس جنگل کو بھی دارالعلوم میں بدل سکتا ہے، اس جنگل میں بیٹھ کے سمجھا سکتا ہے. کیا دارالعلوم دیوبند ایک درخت کے نیچے سے شروع نہیں ہوا تھا؟ ایک درخت کا. ملا محمود استاد اور محمود حسن شاگرد شیخ الہند، تو وہ ایک وہاں سے بات بنی اور وہاں سے معاملہ اٹھا. تو آپ اندازہ لگائیں کہ آپ علماء کی اس محنتوں کو نہیں روک سکتے. یہ جتنے کی باتیں میں نے آپ کو سنوائی اور آپ کو بتائی نا، یہ جتنا بھی زور لگا لے نا، قرآن نے کہتا ہے وَلَوْ كَانَ بَعْضُكُمْ لِبَعْضٍ ظَهِيرًا. ان جیسے طبقے کو کہ ایک دوسرے کو اپنا دوست بھی بنا لیں، جتنی محنت ان نے کرنی ہے وہ ساری محنتیں کر لیں، کبھی بھی یہ لوگ جو ہے نا کیا کہتے ہیں اسلام پہ غالب نہیں آ سکتے. کیونکہ اسلام جو ہے وہ اسلام کے لیے آیا ہوا ہے اور اسلام پھیلنے کے لیے آیا ہوا ہے. اسلام جو ہے نا وہ مضبوط ہونے کے لیے آیا ہوا ہے. اور الاسلام یعلو ولا یعلا، اسلام بلند ہونے کے لیے آیا ہوا ہے اور اسلام کبھی جھکنے کے لیے آیا نہیں. یہاں کچھ ساتھیوں کے کمنٹس آ رہے ہیں، آپ فلاں جماعت کے لیے، بہت سے دوستوں کے لیے آپ نے کہا بھائی تمام مذہبی جماعتوں کے علماء کرام تھے، جمعیت علماء اسلام اس کو لیڈ کر رہی تھی. ہمارے صاحبزادہ مولانا مفتی محمد اویس ہزاروی صاحب اس کو لیڈ کر رہے تھے. جملہ علماء کرام ہوں گے، سارے حضرات ہوں گے، دینی طبقہ ہوگا. میں تو داڑھی ٹوپی پگڑی کی بات کر رہا ہوں، میں تو لبرل سے مقابلے کی بات کر رہا ہوں. ہمارے سارے حضرات جس نے اس میں کام کیا ہم سب کو سلام پیش کرتے ہیں، ایسا مسئلہ نہیں ہے. لیکن میں بات کر رہا تھا اس لبرل طبقے کی مخالفت کی. تو آپ اندازہ لگائیں اس کے باوجود بھی ہم نے انہیں دین سمجھایا، شریعت سمجھائی. ان کی اولادوں کو بھی دین ہم پڑھائیں گے. اگر یہ مر جائیں گے ان کا جنازہ بھی علماء پڑھائیں گے، اس کے بعد دعائے مغفرت بھی علماء کریں گے. تو تمہارا تو کوئی حال بھی نہیں ہے، کچھ بھی نہیں ہے، تم تو کسی چکر میں بھی نہیں ہو، پھر بھی علماء پہ بولنے کے لیے بیٹھے ہیں. بہرحال بیچارے اپنی روٹی حلال کر رہے ہیں، ان کو معاف رکھیے. لیکن بیلٹ کے وقت، ووٹ کے وقت، الیکشن کے وقت
इन चेहरों को आपने याद रखना है कि इन्होंने अपने दौर में मसाजिद का इंतजाम किया था, आज इनकी मुखालिफ गवर्नमेंट है, उसमें मसाजिद का इंतजाम हो रहा था तो तब भी ये उसी सफ में ठहरे हुए थे। तो ये दीन के मामलात में एक दूसरे के हिमायती हैं, मुखालिफ जितने होंगे दीन के मामलात में मुखालफत में सब एक हैं, इनसे इस्लाम की तवक्को न रखें। जज़ाकल्लाहु खैरा। अल्लाह जल्ल शानु पाकिस्तान की हिफाजत फरमाए, हमारे मुल्क की हिफाजत फरमाए, रब्बे करीम वतन अजीज को सलामत रखे, इसमें इस्लाम को अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त बुलंदो बाला रखे। एक दोस्त फरमा रहे मुफ्ती साहब अस्सलाम वालेकुम उस्मान साहब, मैं आपको लंदन से देख रहा हूँ। भाई सोशल मीडिया की ताकत है ही तो ऐसे कि चार दांगे आलम में अल्हम्दुलिल्लाह ये बात जाती है। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त आफियत के साथ रखे, अल्लाह आप सबको सलामत रखे। यहाँ बहुत से दोस्तों ने सलाम लिखा है, इन सब हज़रात को मैं सलाम पर सलामी अकीदत वालेकुम अस्सलाम पेश करता हूँ। मुफ्ती साहब आप 7 सितंबर को 4 सदा आ रहे हैं कि अल्लाह ताला ने चाहा तो इंशाअल्लाह ताला। ये अबू मुजाहिद साहब आपको देखकर दिल खुश हो रहा है प्यारे मुख्तसर, जज़ाकुमुल्लाहु खैरा। कुछ और दोस्त हैं उन्होंने अपनी मोहब्बत का इजहार किया है और उन्होंने माशाल्लाह बहुत अच्छे अल्फाज मेरे लिए लिखे हैं। बेटा कोई नहीं मसला, आपको अल्लाह पाक खुश रखे। मैं यहाँ एक जुमला कहता हूँ, जो हमारे देखने पे हमारे सुनने पे खुश है ना, अल्लाह इसकी खुशियाँ बढ़ा दे, और जो हमारे देखने पे नाराज है ना, अल्लाह इसकी नाराजगी को खत्म फरमा दे। बाकी आपका अपना ज़र्फ है, हमारा अपना ज़र्फ है, आपके बर्तन में जो कुछ है वो निकलना है, हमारे बर्तन में जो कुछ है वो निकलना है। तो कुल्लो इनाई तरशो बिमाफी, लगे रहें। एक ना 100 दफा कोई खिलाफ कमेंट्स करता है, जबरदस्त बेहतरीन, मुझे मजा आ रहा है। आप ये कमेंट करेंगे ना तो आपकी हकीकत भी दुनिया के सामने होगी, हमारी हकीकत भी दुनिया के सामने होगी। ये बहुत से दोस्तों ने सलाम भी लिखा है, दुआ भी लिखी है। अल्लाह ताला आपको, ये वजीर साहब हैं, अच्छी सेहत के साथ अल्लाह लंबी जिंदगी अता फरमाए, आमीन। अल्लाह आपको भी अता फरमाए, अल्लाह आपको भी सलामत रखे, अल्लाह आपको भी खुश रखे। बहरहाल बहुत से हजरात हैं, अब सबके कमेंट्स पढ़ना तो मेरे लिए यहाँ कोई मुमकिन भी नहीं होगा। बहरहाल देखे ना देखे सब दोस्तों को अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त जज़ाए खैर अता फरमाए, अल्लाह आप सबको सलामत रखे। आप यहाँ तशरीफ लाए, मैं भी यहाँ सफ़र में हूँ, एक लंबे सफ़र पे हूँ, कल से निकला हुआ हूँ, एक जगह दूसरी जगह फिर तीसरी जगह, फिर उसके बाद मैंने वापस निकलना है। बहरहाल सफ़र दर सफ़र होता है। मैं एबटाबाद था तो एबटाबाद में जमीयत उलमा इस्लाम का कन्वेंशन था, वहाँ एबटाबाद के हज़रात ने माशाल्लाह बहुत बेहतरीन, वहाँ मैंने देखा बहुत से नौजवान वहाँ पर जो है ना क्या कहते हैं सामने बैठे हुए थे। तो नौजवानों में जितनी मेहनत वो आगे चलाए, नौजवानों तक, नौजवान हर कौम का जो है ना, ये जो वो है ना क्या कहते हैं न्यू जनरेशन, ये हर कौम की रीढ़ की हड्डी होती है। तो हम इन चीज़ों को आगे फैलाएंगे। मेरे लिए भी आप दुआ करना, मैं आपके लिए भी दुआ करूँगा। ठीक हो गया। जज़ाकुमुल्लाहु ताला। अल्लाह ताला आपको सलामत रखे, बाकरामत रखे, खुशो खुरम रखे। ये भी एक दोस्त कह रहे हैं अल्हम्दुलिल्लाह आज एक बार फिर मुझे महसूस हुआ कि मेरे वोट से मेरे मुंतखब नुमाइंदे मसाजिद का तहफ़्फ़ुज़ कर रहे हैं। तो मसाजिद की जंग तो लड़ रहे हैं जमीयत उलमा इस्लाम, उस वक्त इमरानी गवर्नमेंट में भी इसके मुकाबले में ठहरी थी और यहाँ भी इनके मुकाबले में ठहरी हुई है। तो बिल्कुल बेहतरीन है। अल्लाह जल्ल शानु आपको खुशो खुरम रखे, अल्लाह आपको सलामत बाकरामत रखे, अल्लाह जल्ल शानु आपको अपनी हिफ्ज़ो अमान में रखे। और ये कह रहे हैं कायदे जमीयत दामत बरकातुम के लिए दुआ कर लें। भाई शुएब आपको सलाम, माशाअल्लाह आप जो है ना हजरत कायदे जमीयत की दुआ के लिए कह रहे हैं, तो हम सब उनके लिए दुआ गो हैं। अल्लाह उनको सलामत रखे, अल्लाह उनको खुश रखे, अल्लाह उनको अपने हिफ्ज़ो अमान में रखे। रैयानुल हक साहब कह रहे हैं उस्ताद जी ऐसे ही लाइव साथ आया करें तो बहुत अच्छा लगता है। देखें बाज़ औक़ात बेटा जब वक्त होता है तो मैं आ जाता हूँ, जब वक्त न हो, मेरी मसरूफियत हो या कुछ ऐसा मामला चल रहा हो तो बाकी जमात के हज़रात उसमें कर रहे हैं। ये फ़लस्तीन के मज़लूमों के लिए अल्लाह जल्ल शानु सब मज़लूमों को की मदद और नुसरत फरमाए, बल्कि हमारे मुस्लिम हुक्मरानों को अल्लाह जल्ल शानु ये गैरत तामा अता फरमाए और उन लोगों के साथ ठहरने की तौफीक अता फरमाए। तो मैं इन सब के लिए दुआ गो हूँ। मौलाना अम्मार इब्राहिम साहब भी माशाल्लाह लिख रहे हैं, चलो अल्लाह इनको भी सलामत बाकरामत खुशो खरम रखे। अब मैंने एक एक का सलाम दुआ करना शुरू कर दी ना तो ये तो बहुत लंबा हो जाएगा। बहरहाल आप सबको अल्लाह सलामत रखे। मेरी दुआ आपके साथ है, मेरी नेक तमन्नाएं आपके साथ हैं, मेरी दुआएं आपके साथ हैं। ये कहते हैं यूथियों की लीडरशिप को नहीं पता ये वाकया कहाँ हुआ है, कहाँ बोलना चाहिए। पिछली पोस्ट थी इसमें तुम्हारे ईमान से शक, क्या हमें लगता है इस वाकये में यूथियों मुलव्वस है। बेटा मुलव्वस हो या ना हो, यूथियों की क़यादत क्या कह रही है वो मैंने आपके सामने बता दिया है। वो अपनी क़यादत के लिए कितनी मुखलिस हैं और दीन के लिए कितने मुखलिस हैं, तो मैंने उनको आपकी खिदमत में पूरी तफसील से रख दिया है कि इन लोगों के मामलात क्या हैं, इन लोगों की नजरियात क्या है, इन लोगों की ज़हनियत क्या है, इन लोगों की तरजीहात क्या है, इन्होंने कहाँ तक इस मामले को लेकर आगे चलना है।
खान साहब कह रहे हैं मुफ्ती साहब आपके इल्म में अल्लाह बरकत अता फरमाए, आमीन, अल्लाह आपकी बरकत। अबू अनस दरखास्ती साहब, मुफ्ती साहब दुआओं में याद रखना, मैं तो सब हज़रात के लिए दुआ गो हूँ। कारी अहमद साहब हैं, वो कह रहे हैं मेरे लिए आप दुआ करना। नौशाद अली साहब मर्दान से हैं, माशाअल्लाह। मर्दान में मैं आता हूँ तो ऊपर लिखा होता है आप मुस्कुराइए, आप मर्दान में हैं। हाँ, तो मर्दान है। अल्लाह आप सबको भी खुश व खुरम रखे। और अच्छा माशाअल्लाह सारे हजरात हैं, ठीक हो गया, जज़ाकल्लाह। मुझे भी दुआओं में याद रखिएगा। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। जज़ाकल्लाह।